سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي زهرة المطبخ. في حلقتنا اليوم غادي نقدم لكم رغيفات ولا مملحات بواحد الشكل زوين بزاف اللي غادي ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. مقادير بسيطه وسهله في التحضير. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Zahrat al-Matbakh. Aujourd'hui, je vais vous préparer des petits salés à base de viande hachée. Et c'est très bon, vraiment. Et j'espère que la recette vous plaira. Donc, on va passer aux ingrédients. غادي نمروا المقادير. كنحتاجوا للعجين 300 غرام ديال الفرينه، قبصه الملحه، واحد القطعه صغيره ديال السكر، الراس معلقه ديال بيكربونات دو سود ولا الخميره الحلوه، راس معلقه ديال الخميره الخبز. كنحتاجوا ل 20 غرام ديال الزبده، 220 غرام ديال الحليب. للتوريق كنحتاجوا 80 غرام ديال الزبده و80 غرام ديال النشا. المقادير ديال الحشوه كنحتاجوا واحد 4 حتى 5 ديال البصلات خضاريه. كنحتاجوا 300 غرام ديال التكفته، الربيع، عندي القزبر معدنوس، معلقه صغيره ديال الهريسه، شويه ديال الزيت باش غنشحروا الكل، الملحه، البزار وشويه ديال الشطه. Donc pour les ingrédients de la pâte, on aura besoin de 300 g de farine, un peu de sel, un petit cube de sucre, un tout petit peu de bicarbonate de soude, pareil pour le levure boulangère. J'ai également besoin de 20 g de beurre et 220 g de lait. Et pour le feuilletage, on aura besoin de 80 g de maïzena et 80 g de beurre. Pour la farce, on aura besoin à peu près entre 3 et 4 poireaux ou oignons nouveaux, 300 g de viande hachée, persil, coriandre, une petite cuillère d'harissa, du sel, du poivre, un peu d'huile et un peu de piment comme ceci. Donc on va passer pour préparer la pâte. غادي نمروا باش نحضروا العجينه ديالنا نخليوها ترتاح. غادي نبداو على بركه الله. غنضيفوا الماء الحليب ديالنا. On va ajouter le lait, le beurre, نضيف الزبده et le reste des ingrédients, donc farine, sucre, levure et tout ça. Le mode pétrin 5 ديال الدقائق، العجينه خاصها تعجن مزيان. On va mettre le mode pétrin pendant 5 minutes et après on va laisser la pâte se reposer et on se retrouve après pour continuer la recette. À tout de suite. Voilà, انا غادي نمر الجهه الاخرى باش نوجد العماره ديالي. Donc moi je vais laisser ma pâte pétrir et pour gagner le temps, je vais commencer à préparer la farce. Donc je vais mettre un peu de filet de l'huile, une petite 20 g à peu près. On va ajouter les oignons nouveaux. عندنا شويه ملحه، شويه البزار. Donc on a salé et poivré. Voilà. On va couvrir, on va la laisser tomber. Vraiment jusqu'à qu'elle rissole bien. Un feu doux et on se retrouve après. غادي نغطيو على البصله ديالنا نخليوها حتى كتدبل حتى كتهبط مزيان ونرجعوا لكم باش نكملوا حتى تما. ها هي البصله ديالنا نزلات شحرات مزيان. فوالا لي زونيون nouveaux ils sont bien retombés. On va ajouter la viande hachée. غنضيفوا عليهم الكفته ديالنا، نشحروا الكل مزيان. On va bien mélanger, on va laisser la viande hachée cuire. Toujours sur un feu moyen. على نار متوسطة باش ما يتحرقش لينا هادشي. هاهي الكفتة ديالنا تشحرات. Voilà. La viande hachée est cuite. On va ajouter persil, coriandre. غنزيدو الربيع ديالنا. غنزيدو المعلقة ديال الهريسة. On va ajouter la cuillère d'harissa. On va rectifier l'assaisonnement. غنضيفو الملحه والبزار الى خاص. غنضيفو شويه ديال الشطه. On va ajouter un peu de piment, d'harissa sèche. Voilà, maintenant on va augmenter le feu
et on va laisser la farce comment dire réduire. Faut pas avoir de l'eau dans la farce. غادي نجهدوا العافيه وغادي نخليوها تشرب الماء ديالها كله. خصها تجينا ناشفه ما يكونش فيها الماء نهائيا. ملي توجد لنا العماره غنديروها في واحد الطبسه نخليوها تبرد باش نعمروا بها لاباط ديالنا. Dès que la farce est prête, on va la laisser refroidir et on se retrouve pour continuer. عدنا لكم. العجينه ديالنا ها هي ارتاحت لينا واحد شويه، واحد 10 دقائق ماشي شي حاجه كثيره. غادي نقسموها على 8 بهذا الشكل هذا. حاولوا يكونوا قطع متساويه، ما تخافوش الا كتلصق لكم شي شويه ديروا لها شويه النشا. Donc voilà, notre pâte elle s'est bien reposée, à peu près une bonne dizaine de minutes. Donc là on va la couper à peu près 8 parts. On va préparer des petites boules comme ceci. N'hésitez pas de mettre un peu de maïzena si ça colle un peu sur les doigts. Voilà. Je vais continuer à faire des boules comme ceci. Voilà, غادي ناخذ الكريه الاولى، غندير واحد الكميه ديال النشا نقرصوها بهذا الشكل هذا، نورقوها مزيان. On va prendre une boule, on va mettre un peu de maïzena, on va essayer de l'aplatir comme ceci. On va la mettre à côté. Donc on va faire pareil pour tous les boules qu'on a, donc 8. Donc انا غادي نكمل نقرصهم بهذا الشكل هذا 8 الكوريات اللي عندي ونتلاقاو باش نوريكم التتمه. Voilà, j'ai terminé d'étaler mes 8 boules. Donc on prend la première avec un peu de beurre, à peu près petite noisette. On essaye de l'étaler comme ça. انايا سرحت 8 د الكوريات ديال العجينه ديالي. غناخذ شويه ديال الزبده بحال هكا، غادي ندهنها ندهن الكاسه الاولى، غادي ندرتر عليها شويه ديال النشا، شي حاجه قليله ماشي بزاف. غادي نزيد الثانيه اللي غنحطها عليها. Donc je prends une deuxième que je mets sur la première et toujours la même chose, du beurre, de la maïzena, du beurre, de la maïzena jusqu'à que je termine tout. هكذا غادي نبقاو مايزينا ولا بالنشا ديالنا والزبده، النشا والزبده حتى نساليو الطبقات كلهم. فوالا هذه السابعه يعني قبل الاخيره حتى هي بنفس الطريقه. Voilà, celle-là c'est la 7e, la avant-dernière. On va prendre la dernière, on va la poser. Et celle-ci, on va rien mettre. On va pas mettre du beurre ou de la maïzena. On va la laisser nature. On couvre bien. Voilà, comme ceci. C'est pas grave si on met un peu de maïzena, ça fait rien. Comme ça, ça colle pas. Je vais la mettre au frais pendant 30 minutes à peu près. Et après, on se retrouve pour terminer. غندخلها للثلاجة 30 دقيقة ونرجعوا باش نكملوا الوصفه ديالنا. ها هي العجينه ديالنا مرت عليها 10 ديال الدقائق. غادي نحطوها في شي مكان يكون مدهون مزيان. Voilà la pâte. Elle est bien froide, elle a passé ses 10 minutes au frigidaire. Donc on va la poser ici sur notre plan de travail. On va commencer à l'étaler un tout petit peu. N'hésitez pas à mettre la maïzena s'il faut. ما تخافوش من النشا الا كان خاصكم ضيفوا. قلبوها تاكدوا من الجوانب كلهم انها ما لصقاتش. في هذه المرحله هذه بلا ما نديرو الدلاك غير يدنا كافيه. Donc cette étape là pas besoin d'utiliser le rouleau, juste avec à la main ça suffit. Après si vous voulez vous pouvez, hein, c'est pas un problème. Je préfère comme ça, je la maîtrise mieux ma pâte. Donc بقى لنا واحد المعلقه تقريبا الزبده
اللي هي شيء طبيعي. غادي ناخذو غادي نضيفوه هنايا في الوسط، غادي ندهنو partout. Le reste du beurre, c'est normal s'il vous reste, on va l'étaler ici. On va essayer de mettre partout, mais vraiment partout. En même temps, voilà. On va mettre un peu de maïzena encore une fois. Vous allez me dire qu'on a utilisé pas mal de maïzena, mais en fait, ça, ce qui permet avec le beurre d'avoir des belles feuilletages en fait. غتقولوا لي خدمنا بزاف بالنشا، وغنقول لكم حيت هي اللي كتخلي العجينه ديالنا مرقه بواحد الشكل عجيب. الان غادي نكوماسيو نلويوها بهذا الشكل. On va commencer à rouler notre pâte comme ceci et on serre bien. Voilà, j'espère que vous voyez bien. غادي نلويوها مزيان حتى نساليو. غادي نجيو هنا للتالي نقربها شويه، غادي نقرصها نلصقها مزيان. دونك on va la pincer un petit peu pour la coller. Voilà, parfait. Donc on va la couper en deux. نقطعوها على زوج. نحاول نديرو قطع متساويه، نحاولوا نقطعوا تقريبا 6 في كل نصف، يعني تقريبا ما بين 10 حتى 12 كريه اللي غنحتاجو. Donc on va essayer de couper à peu près entre 10 et 12 morceaux. On essaye que ça soit à peu près pareil. Et qu'on coupe d'un coup. Je préfère ça, moi. Ça coupe net. Parce qu'un coton, on va faire des allers-retours et ça, c'est pas très bon. Donc, on va les mettre sur un plateau. On va les réserver encore une fois au frais. On va prêt pour continuer. دونك بعد ما بردات لينا العجينه واحد 10 ديال الدقائق تقريبا في الثلاجه، غادي ناخذ الكريات نتاعنا ولا دوك المرصويات القطع اللي قطعنا، غنديروا ليهم النشا بهذا الشكل. نوريكم باش تشوفوا لو فويتاج. شوفوا كيفاش جاو مرقين من الداخل. دونك حنا غنحطوهم بهكذا، يعني التوراق الفوق والتحت، الجناب كنخليوهم صحاح، يعني تنحطو بهذا الشكل باش غادي نابلاتيوهم بهكا. Donc comme j'ai expliqué, regardez le feuilletage qu'on a. Voilà, c'est bien feuilleté vraiment. Donc on va les poser comme ceci et on va les aplatir un peu comme ça. Donc تنجيو هنا تنحطو ليهم النشا. On met un peu de maïzena des deux côtés et on commence à les étaler un petit peu tout doucement. S'il y a un peu de beurre qui sort quelque part, n'hésitez pas à mettre un peu de maïzena. إلا بدات الزبده بحال هي كتخرج لكم شي شويه ما تخافوش، شيء طبيعي. ضيفوا النشا الا كان خاصكم. انا غنكمل الكميه ديالي غنسرحها كلها وغادي نوريكم الطريقه ديال التعمار. Donc moi je vais continuer à aplatir le reste de ma pâte et on se retrouve pour farcir notre pâte. انا ساليت العجينه ديالي. Voilà, j'ai terminé d'étaler ma pâte. Donc on va prendre la première. Faut pas qu'elle soit trop épaisse ni trop fine non plus, hein, vraiment moyen. Donc on va prendre une bonne 2 cuillères de farce à peu près. Il faut qu'elle soit bien froide, hein, pour que le beurre ne fond pas. الحشوه ديالنا خصها تكون بارده مزيان باش العجينه ديالنا والزبده اللي عندنا في العجينه ما تذوبش. نجيبو شويه د الماء في واحد البانسو بحال هكا وغادي ندهنو الجناب ديالنا باش نحاولوا نحيدو شويه الفائض ديال النشا بحال هذا الشكل هكا. فوالا، غادي نجيو الجناب وغادي نبديو تنقرصوهم في هكا
تنجمعوا بشويه علينا باش ما نقطعوش العجينه. فوالا تنحاولوا نجمعوها بحال شي كميسه بحال هكا. دونك اون برون ان بو دو، on mouille les côtés et on commence à voilà à fermer notre boule بهاد الشكل هذا comme ceci. وغنحطوها في واحد بلاطو اللي كيمشي للفران. غنعاود لكم واحده اخرى. je vais faire encore une deuxième. un peu de farce, celle-là est un peu petite. ناخدو شويه ديال العجينه ديالنا، غادي نفخو الجناب ديال العجينه باش نحيدو النشا. دونك كومي pour enlever un peu l'excès de la maïzena et en même temps ça permet de bien couler les côtés. Donc je vais essayer, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, on range le tout, on colle bien. N'hésitez pas à bien couler le tout, à bien les souder, et voilà. Et on va poser sur le plat qui va au four. Moi je vais continuer le reste de ma pâte et on se retrouve après. انا غنكمل العجينه ديالي وغادي نتلاقاو باش نشوفوا طريقه الطهي. Voilà, on a terminé de farcir nos boules. Donc on va les réserver un petit peu, une bonne 10 minutes sous un torchon. On va les laisser se reposer un petit peu. حنا الكريات ديالنا عمرناهم، سالينا الحشوه ديالنا، غادي نخليهم يرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق. هما الكريسات ديالنا ارتاحوا لينا 10 ديال الدقائق. كندهنوهم بالبيض، غندخليهم الفران لمده 15 حتى ل 20 دقيقه 180 درجه. Voilà, nos feuilletés sont bien reposés. On va les fourner dans un four préchauffé de 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Et on se retrouve après pour voir des résultats. A tout de suite. فوالا هما المملحات ديالنا خرجتهم من الفران، درت عليهم شويه ديال الجبن. شوفوا كي كيجيو معنا من الداخل، قطعت لكم وحده وسمعوا القرمشه كيجيو مقرمشين بواحد الشكل رائع وخفاف وخاويين. Voilà nos feuilletés, je vous les présente comme ceci. À la sortie du four, j'ai mis un peu du fromage râpé. Voilà à l'intérieur, bien moelleux, enfin franchement bien moelleux et en même temps c'est croustillant. Si vous entendez un peu le bruit, vous voyez c'est vraiment, c'est magnifique. Donc j'espère que la recette d'aujourd'hui elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec des nouveautés. Donc n'hésitez pas à partager et liker mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. كنتمنى ان حلقه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. تنضرب لكم موعد قريبا ان شاء الله مع وصفات جديده. ما تنساوش تابوناو لاشين ديالي وتدعموني بلايك، ونقول لكم الى الملتقى.